sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menantang langit biru. Tandanya suka ia berseru, potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, tral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 a. Serong ke kiri, serong ke kanan, tral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 a. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, tral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 a. Serong ke kiri, serong ke kanan, tral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 a. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana. Rasanya manis tidak tawar, membikin badan sehat sekar. Pepaya, jeruk, jambu